धन्यवाद। एक्सक्लूसिव खबर बाहर करते व्यक्ति अर्गस प्रतिनिधि मो सहकर्मी बंधु फुलेश्वर हस मंतव्य आसवे फुलेश्वर हस अर्गस प्रतिनिधि से सम्मानित होले आपनकर एई कार्यक्रम रे आसीबार ताई आपनकु लोककला महोत्सव ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम लोक महोत्सव स्तरीय ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम रे अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन एवं मो अनुरोध करबी सांबादिक जगर पितामह भीष्म बाल टिके पाचुचे न टिके कलर नि करन दादा सब बोले कंटा बाजी रे आने सब बोले बुला केंद्रा करसु मो सांबादिक जगर रो पितामह भीष्म हमर बाघ का टाइगर हमारा शेर है हमारे बीच आ रहे हैं। संबोधित करेंगे बीकेएसएस उपसभापति कार्तिक कुमार महोदय श्री बाघ संबोधित देवे एवं निवेदन करेंगे तो सभाटा बहुत बढ़ी जाए समस्त उत्सुकता बढ़ुचे केते बेले नाचबाटा डाइबाटा गायबाटा आरंभ समस्त गोटे इच्छा अच्छे तो मुई मोर वक्तव्य के बहुत सर्टली सारवार चेष्टा करूँ इतने मुई दुईटा जिनिस कहबी आम रक्ता बना कहते जे कलाकार जाति नहीं ना तो ठीक कथा है आ गोटे मुई चिंता कर कलाकार मान गोटे बाउंड्री नहीं ना आम जता देखीचु गोटे रजा निर्दिष्ट गोटे परिसीमा थी सहित राजनेता मनकर भी गोटे परिसीमा थी आउ प्रशासन मनकर भी गोटे परिसीमा थी किंतु कला गोटे एड़े महान कार्य जहाँ प्रदर्शन कले तार किसी बाउंड्री नहीं थे से माने जेन के जेबे सारा पृथ्वी रे जेन देश थो जेन अंचल थो जेन भाषा भाषी लोग सेटा ताके पूज्य करबे सेतिकागे मोर नजर रे कलाकार कोरसी बाउंड्री ना आ कलाकार पहचान आ दुनिया रे आछि पहचान ना तापर सेकंड जिनिस गुटे हला ए जेन सरकार तरफ जो उद्यम चली छे जे निज निज एरिया रे जो कला अछि सेटा वर्तमान लुप्त होबाके जाउछे आमे जेटा 10-15 वर्ष तले हम गाँ भरते देखुथिनु से जिनिसटा आजकल के बहुत रेयर देखबा मिलुछे आ स्पेशली ए जे लोक महोत्सव सरकार तरफ करा गला से दिन ही आमे से लुप्त कला के देखिछु आ मैं आशा करूछे इटा एता परवर्ती पीढ़ी पर्यंत ट्रांसमिट हेबो आ ई कला बंचित हिबो आ हम परवर्ती पीढ़ी जे मन आसीबे से माने हम निश्चित रे ई कला के उपभोग करबे करि भाबुछे आ गोटे जिनिस में चाहूचे जनता के हमर जेडकेएसएस भाइस प्रेसिडेंट कहिथिले जे गोटे हमको गोटे ऑफिस क्वार्टर दरकार मैं धन सुनदले बोले हम साहवा के कथा आइथिले बीकेएसएस भाइस प्रेसिडेंट संगे जे हमर जे नवा बिल्डिंग वर्तमान हमें रिपेयर मेंटेनेंस करूछु सेतिरे किछि करे तांको गोटे हमें जगह के बोले 10 दिन आगर में कथा ऐसा आज जेंटा से उठैथिले कथा मैं सेटा समस्त को सामने कहि दोचे जे निश्चित रे हमें ब्लॉक प्रशासन तरफ कला के सहयोग करमा आ निश्चित तांके गोटे हमें क्वार्टर देमा आ क्वार्टर देला पर केमती आ डेवलप होला तार के हमें निश्चित रे आशा करमा आ गोटे मैं आशा करूचे हमर जे आज उत्सव होचे इथिरे आम अंचल कलाकार मान को भगवान महतारे प्रार्थना करूछे से मने केनता जाई किना तांकर कला माध्यम रे डिस्ट्रिक्ट रे प्राइज पाई किना आसमा आ तांके हमें वेलकम करबा मु सेटा समस्त कलाकार थारो सेटा आशा करूची आ जेतु समय बहुत हे गला मु एतिके रे वक्तव्य बहुत बहुत धन्यवाद। 2 वर्ष बंद थिला किंतु चलित वर्ष बहुत वाद विवाद बहुत आलोचना बहुत बैठक पर परिषद रे सरकार मानि नेले जे बलांगीर रे लोक महोत्सव निश्चित भाव रे हेबो एवं से लोक महोत्सव पल्ली रो दिल्ली पर्यंत एवं ब्लॉक रो सब डिवीजन रो जिला पर्यंत हबो एई निष्पत्ति को समस्त कलाकार स्वागत जणाइथिले एवं एथिरे समस्त साहाय्य सहयोग दिला आमर जो प्रेस मीडिया बंधु माने सब बेले स्वर उत्तोलन करथिले जे बलांगीर रे काहे कि बलांगीर लोक महोत्सव हबो नाही आम निकटवर्ती कलाहांडी हो बा नवरंगपुर हो बा अन्य अंचल रे जदि लोक महोत्सव हे पारुचे बलांगीर रे काहे कि हबो नाही परिशेष रे समस्त निष्पत्ति नेले जे बलांगीर रे मध्ये लोक महोत्सव हबो या पूर्व वक्ता माने हमर कहि गले जे जदि लोक कला संस्कृति परंपरा को जदि हमें बजाय न रखिबा ताहेले हमें एई माटी रो मिसि जिबा
এই মাটিରୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲୋକକଳା ଲୋକଗୀତ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛି ଆମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ এই 3 দিন ধরে ওড়িশা সরকার ওড়িশারে প্রবাসী ভারতীয় দিবস পালন করছেন। এই প্রবাসী ভারতীয় দিবসরে যে মানে প্রবাসী আসছেন আমার ওড়িশাকে সেই মানে আমার এই অঞ্চল এই পশ্চিমাঞ্চলের যে লোকবাদ্য কুহতু লোকগীত কুহতু সেই লোকবাদ্য লোকগীতরে সেমানে সেই তাଳରେ ସେମାନେ ତାଳ ଦେଇକରି ନାଚୁଛନ୍ତି সেই ଗୀତରେ ସେମାନେ ମସଗୁଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରବାସୀ ହେଇକରି ଯଦି ଆମର ଲୋକଗୀତକୁ ଆମର ଲୋକ ବାଦ୍ୟକୁ ଆମ ଲୋକ ନୃତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକଗୀତ ଲୋକବାଦ୍ୟ ଲୋକ ନୃତ୍ୟରେ କେତେ ଦମ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେଉ ବାସସ୍ଥାନ ହେଉ ପିନ୍ଧିବା ହେଉ ପେଟ ପାଟଣା ହେଉ ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଚମଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଗୀତ ଲୋକନାଚକୁ ସେମାନେ ଶ୍ରେୟ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ପାଠାୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ଷକୁ 12 ମାସ 12 ମାସରେ ଯୋଉ 13 ପର୍ବର କଥା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଆଗ ପରେ ଆମେ ଏଠି ପୁଷ୍ପୁନି ବା ଛେରଛେରା ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। তার কারণ হল যে আমি ভোগ কষ্টরে ଥିଲେ ବି আমার যে ভাইচারা আছে আমার যে সংস্কৃতি আছে আমার যে পরম্পরা আছে আমার যে আম অঞ্চলের সমস্তঙ্কর যে তার পর্বপর্বাণী আমার যে পালন করিবার উৎসাহ আছে সেই উৎসাহ পশ্চিম ওড়িশাকে ছাড়ি কোটি দেখা আপনার পাইপারে না। তেণু আসন্তু আমি সমস্তে মিশিকি এই অঞ্চলের কলাকার মানে একজুট হওয়া এবং প্রবাসী ভারতীয় দিবসরে যেভাবে ভাবে আমি নৃত্য প্রদর্শন করুছু আমি দিল্লি দরবার দিল্লি পর্যন্ত আপনার সাধারণতন্ত্র দিবস হোক গণতন্ত্র দিবস হোক বা যেকোনসি দিবস হোক যদি পশ্চিম ওড়িশার ডাল খাই মাইলা জড় পশ্চিম ওড়িশার পঞ্চবাদ্য যদি সেটি বাজে না তাহলে সেই সভা বা সেই সমিতিকে শোভা পায় না। তেণু আমি সবুলে আগে অছু আপন মানে আপন মানে নিজকে হীনমন্যতা মনে ন করে আপন মানে আপনার যে কলা আছে ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବା କଳାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁବାଦ ଦେବାର କଥା। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ଦିଆଯିବ ହୁଏତ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟ ପୁରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଆପଣମାନଙ୍କର କଳାକୁ ଯୋଉ ହୁଆ ହୁଆ କରିବେ କରତାଳି ଦେବେ ହୁଳହୁଳି ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଯିବ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଯୋଉ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଜି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ କଲେ সেই কলাকে সমস্তে স্যালুট কলে সমস্তে সমর্থন কলে সমস্তে প্রশংসা কলে। এইটা হচ্ছে আমার এই কলা সংস্কৃতি মহোৎসব বা ব্লক স্তরীয় লোক মহোৎসবর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। আজ আমি এটি যে বি কলা প্রদর্শন করা এবং যে প্রথম স্থান দ্বিতীয় স্থান তৃতীয় স্থান হওয়া যে আমি সম্বর্ধিত হওয়া আগামী দিনে আমি যাই জিল্লার আমার তার খেল প্রদর্শন করা এবং সেটি আমি চেষ্টা করা যে তুরেকেলা ব্লকর কলাকার যেভাবে ভাবে জিল্লা স্তরের সম্মানিত হবে সম্বর্ধিত হবে এবং তুরেকেলা ব্লককে সম্মানে আমার গৌরব ফেরাই আনবে এই আশা এবং বিশ্বাস মু বিশেষ কিছু কহু না। পরিশেষে এই আয়োজন কমিটি এবং এটি উপস্থিত থাকা সমস্ত তার কলাকার যে আজির এই ব্লক স্তরীয় লোক মহোৎসবকে সফল করিবার সহায়ক হয়েছেন সমস্ত পুଣି থরে মু ধন্যবাদ অর্পণ করুছি এবং আশা করুছি জগন্নাথ আপনার নিশ্চিত ভাবে সহায় হবে এবং বিশ্ব দরবারে আপনার কলা প্রদর্শন হব। বহুত বহুত ধন্যবাদ সমস্ত পুଣି থরে মু ধন্যবাদ অর্পণ করে বক্তব্য সমাপন করছি। ধন্যবাদ। হ্যালো হ্যালো রমণী দেবতা আপনারা জানিছেন ଯୋଉଠି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଇଠି ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମା ହିଁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଧର୍ମଟି ପୁରାଣକୁ ସେ ଉପଢୌକନ
पुष्पगुच्छ देई सम्मानित